नमस्कार जय जगन्नाथ केमी अच्छे आशा कर समस्ते भल थे खुशी थे। चलते आज ब्लॉग स्टार्ट करवा। ओडिशा तो ए पूरा सकाल सारे आमर एवं जस्ट सकाल हो जस्ट सकाल हो भूर भूर हो 6:30 बाजला भूर भूर ओडिशा ठू घंटे कि अधघंटे पाखापाखि लेट अच्छी। जा देखा पिला चंदन लगाऊँ ठाकुर जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। खाଇବା ହେଇଗଲା। ରାତି 4ଟାରୁ ଗଲେ ବି ପିଲା ଖାଇବାଟା ଆଗ 4 ଯାଆନ୍ତୁ 6ରୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଲା ମାନେ ଛୁଆଟା ଭୋକ ଲାଗେ। ଆରେ ସବୁର ମୋର ସେଇଟା ବାସ୍ ତ ତାକୁ ଓକେ ରଖିବ ତ ତାପରେ ବାକି ସବୁ ଠିକ। ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ସାଇନାଥ ଏଠି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ महाप्रभु जगन्नाथ अछती अमर जो गणपति गजानन लक्ष्मी नारायण ये आम कुलदेवता प्रभु मल्लिकेश्वर महादेव एठी अछती श्री रामदूत श्री हनुमंत महाराज। सकाଳେ ଖାଇବା ବନିଯାଇଛି पोहा आलू तरकारी खाଇବା देदेले से खाଇବା आरंभ करदेले। केमती है खाइबाटा भल अच्छे तो एक्चुअली सी खाइबार किसी गुण बाछती जहाँ देले भी खाई दिखती भल पिला कि खाइबा समय मोबाइल कौन चली था देखते श्रीराम आरती मैंने काशी विश्वनाथ जार ठाकुर थी चित्ता चैतन्य जापार सी केते बड़ भक्त। द्वादश ज्योतिर्लिंग प्रथम ज्योतिर्लिंग जी सोमनाथ गुजरात रे। पिला को आम टे थंडा तो ता सहित कुकुर टे कामुड़ी देछि आ बेचारा इंजेक्शन नहीं अवस्था खराब हो गला। केतरा इंजेक्शन जाइए 3टा कहीं से दिन 2टा देते ना पर दिन हाँ वैक्सीन जेटा 2टा गोटे टीटी ना नहीं सारी पुणी आहरी 3 थर ने 4 तारीख गोटे ने 8 तारीख गोटे ने पुणी 29 8 तारीख गोटे 4 8 29 लेखा है कागज हाँ जल्दी खाई दियो ड्यूटी बाहर बाहर ले आणुची जल्दी नहीं गया चलो लेफ्ट पशिगले गाड़ी पाक पलैले वर्षार गाड़ीर अवस्था हालत पूरा खराब। लिफ्ट टिके छिड़ा ही पारलानी सागे सागे तलू पलैस लिफ्ट मु आस्ते आस्ते पलैसला बदमाश पिला। गाड़ी स्टार्ट हो गला चल बाय बाय टाटा।
ଯାଉଛୁ ବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସୋସାଇଟି ବାହାରକୁ ଟିକେ ଯିବା, ଯାଇକି ପରିବା ପତ୍ର ଘରେ ନାହିଁ ଟିକେ ନେଇ ନୁଆକି ଆସିବା। ବେଶୀ ଦୂର ନୁହଁ, ଆମର ସୋସାଇଟିଠୁ ବାହାରଟା ହେଉଛି 100 ମିଟର ପାଖାପାଖି ହେବ, ବେଶୀ ବାଟ ନୁହଁ। ଏଠି ଆମର ଅଛି ଗୋଟେ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ସୋସାଇଟି ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଆଳତି ଚାଲିଛି, ଦର୍ଶନ କରିନେବା। ଦର୍ଶନ କରିକି ତାପରେ ଯିବା ପରିବା ଦୋକାନରେ ପରିବା ନେଇକି ଆସିବା। ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ। ଏଇଟା ଆମର ସୋସାଇଟିର ମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା। ଏଠୁ ଯାଇକି ତାପରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଉ। ଏଇଟା ଆମର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର, ସୋସାଇଟି ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ଗୋଟେ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ପରିବା ନେଇକି ଯିବା। ଆଗରୁ ଆମେ ତ ଆସିଥିଲୁ ଏତେ ଦୋକାନ ଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ ପରିବା କିଣି ସାରିବା ପରେ सलामी की हवा चली मन में भी हो तेरी डगर रोके टोके कोई नहीं लगे जैसे राज कोई होले होले चले रंग पे सीएम पीएम भी आ जाए ଏବେ ସୋସାଇଟିରେ ଆଳତି ହେବ, ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଗଲେଣି ଆଳତି ପାଇଁ। ଏବେ ଆଳତି ଥାଳି ଧରିଲେ ଜଣେ ଭାଉଜ। ଏବେ ଆଳତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଳତି ସରିଲା ପରେ ପ୍ରସାଦ ପୁଣି ଦିଆଯିବ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋଦକ ଲାଗିଥାଏ, ମୋଦକକୁ ପ୍ରସାଦ ଦିଆଯାଏ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଘରୁ ବନେଇକି ହିଁ ଆଣିଥାନ୍ତି ପ୍ରସାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ହେବ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଯେଝା ଘରକୁ ଯେଝା ଯାଆନ୍ତି ଆଉ। ସକାଳ 8:30ରେ ଥରେ ଆଳତି ହୁଏ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 8:30ରେ ହୁଏ। ମୁଁ ସକାଳ ଟାଇମ୍ଟା ଆସିପାରେନି, ସନ୍ଧ୍ୟା 8:30 ଟାଇମ୍ରେ ଆସେ, ଆସିକି ଆଳତି ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଏ। ପୁଣି କାଲି ଅଛି ଆମର ମାନେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଆଉ ପ୍ରସାଦ। କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପକେଇବି ପୁଣି। ଆଜି ଏତିକି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ କପିରାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଳତି ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ୍ କରିବା, କାହିଁକିନା ଆଳତି ସରିଗଲା। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ୍ କରିବା।